kusaidia watoto wasiojiweza, mayatima, waliokutana na matatizo tofauti. Kwa umri wako gisi ninavyosema, sijui unaweza kutuelezea kidogo tafadhali? Kuunda association kama na hii sio miaka, ila ni namna ambavyo mtu anaweza kujitolea kwa nia ya kusaidia, na hiyo ikafanya ibaki moyoni mwangu iwe lengo la kutimiza. Kwa sababu tukisubiria tu na miaka 60, 80 huko, tutakuwa tumeshazeeka na muda wa kusaidia umeshapita. Lakini wakati tungali na nguvu kama vijana, hapo tuko na muda wote wa kusaidia kila mtoto ambaye tunaona ni huruma ambao tunasikia moyoni mwetu, na inatoa machozi kuona watoto wanateseka, wanazunguka, hawana msaada. Hiyo kwetu ni kilio. Ndio sababu tuliunda hiyo association ili tuangalie namna gani wale watoto nao wakati watafika umri kama zetu waweze kusaidia wengine, na wengine watasaidia wengine hivyo. Na hali hapa Bujumbura sio tu hapa duniani